ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو أكا هربا وناكا نيمي وناكا هنا وناكا فسمانديا بلي بلي باولا أنكا منو فناكا جرين حكلي وكجغبولي ما منو كاتشا نيون كجتلي أني جتلي كبغاو ني جتلي كفهم كجتلي ما أبي مسابين أمبا دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغورو تالي أكو كيانغا تشيدين بركة ما بانيه جورولا أما دلي كمين يوان كدام فيني كاكو أنيه نوي على محمد صلى الله عليه وسلم أنا دونجي هناك الصحابة أني مغو تورا كسرتك كو نينيو مايا فوكتا سي جودوما بسيريا كفو باتو ماتي مني تشيه باتو كاكا ني مسا رحمانو كلنته كسيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا تشيدندو أي تشيلا كان لسينا فكاكا نشوغمي أنكو يافو دوغكون تمني يعني كاكو سيلينيه كافو أمنا دو توحيدو كونو كافو أمنا دو تفسيرو كونو بو لحلايو كما أما دو تفسيرو لفلو ده كادا كاني شركو نو يفلان كافو ياي تورو منومبا نوفي أني دو فولولا واجبي دو yananga bo walanda en kono tawhidu fenen nafa munum bala fanga do folu fenela kada ka ufla de betani nyoy nafa ani toro izan ola nala sonama
nama se ka ban tawhidu nafala bi amba to ka shini no temana insha Allah ambe segi kananga walanda to ma na la kaje ambe tawhidu kungankola ani shirku na noniyaw fasamandiya badunge tigi ka dalili no ye fathu zil fadlil azim walanda muga ani kelena fawaidu tawhid tawhidu nafa munumbala tawhidu nafa kacha ngambe dama donu fo wala sa mo ikado ka fo ko min bi bulu ko bado Qur'an aya Allah subhanahu wa ta'ala ko innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah akom mogomunu nolu liman yara nafa folo akom mamunun de nolu liman yara kadda alala kason alaye katuwa kachidon go kalimane na kachidon yi wa amilu salihati uyibara nyuman ke kadauka ako ulaika ulude jamakuluye doningala unahutigu bafoni yorodema ko ulaika ismu ishara nani ismu ishara لبعد المكان أبي الدرجة دي كوفو نو يقرطاليه على في ما منون لمن يراك سون على كتوغا كتشيدونغو أولو دي جماكولويه أولئك هم خير البرية أولو دي كفساني دانفهم بي وبايرا أنت منا آيات دولا kafo mamunun kago ala ye katame mawbe ka danfeon bela jelen son juguma e joni e mushriku innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah ni ayina ala ya yira kafo tawhidu dungew olu de kafsani danfeon be ولا موقف فسمنديا ولا على مراتب مرتبة دو موقع توحيد بين يوغني تشغمي على في وبيت من يوغنا وتشغيالا على يا يراك عفوت توحيد مغو على كليبانتيا بغو أولو دي يدام فهم بلا جلين سون يماي أما دوما دي فوقتا سوران بانسا ala be ka kuma ni mɔgɔ ninnu de ka nafa kan a ko jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn a ko ninnu ka sara u dabama ala yɔrɔ n'o ye tawhidu tigiw ye jannatu adnin sigiyɔrɔ aljinɛso duman o de ye u ka sara ye ala yɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam aye aljinɛ fɔ nafa min b'a kɔnɔ ani hɛrɛ min b'a kɔnɔ ni maaw bɛ sanfɛ tawhidutigiw don dɛ o la maa kan ka tawhidu ko in ɲɛɲini tulonkɛ man ka k'a la ala y'u sara fɔ k'a sɔrɔ u ma sa o de la cɛ fara muso kan ni cɛ ye ala bato ka sa tawhidu kan a ka hɛrɛ aljinɛ la maa tɛ se k'o dan fɔ ni muso fana ye ala bato ka kɛ tawhidu mɔgɔ ye ka sa o kan ala ye aljinɛ hɔrɔn muso minnu mankutu kuranɛ kɔnɔ dɛ diɲɛ muso min fana ye ala bato ale fana ka fisa ni aljinɛ musow ye u tɛ hali dan u tɛ jɔ o de la a nana hadisa la k'a fɔ ni aljinɛ kɔnɔdenw sigilen don aljinɛ kɔnɔ i b'a ye yelenba dɔ bɛ sin ka tigɛ aljinɛ kɔnɔ ten
o yelenba in mana tigɛ alijinɛ kɔnɔ i b'a ye alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ n'o ye hɔrɔnkɛ ye Ala ye alijinɛ so di min ma a bɛ sin ka giribasa ka wuli nɔrɔ in nɔfɛ dɔnnikɛlaw dɔw ka fɔ la ko olu kun k'a kɛra kɔnɔ k'a fɔ ko Ala de bɛna ye nɔrɔ in fɛ a b'a fɔ nin dun ye mun nɔrɔ ye a bɛ sanfɛla lajɛ a b'a sɔrɔ a ka diɲɛ kɔnɔ hɔrɔnmuso min kun bɛ a bolo n'a kun bɛ Ala bato o kelen k'a ye a ye yɛlɛmusɛnnin min kɛ a ni yɛlɛmusɛnnin lumière de ye kɛnɛ bɛɛ ci ta o y'a sɔrɔ ani alijinɛmuso dɔ sigilen don n'a ye muso in filɛ sanfɛ a sigilen don a ka dilan min kan dilan in bɛ pan n'a ye ka taga muso in fɛ ni dilan in panna n'a ye ka taga a ka diɲɛ muso in fɛ n'a ye diɲɛ muso in sɔrɔ u b'u bari ɲɔgɔn na a b'a embrasser san 40 Alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam o san 40 cɛ in tɛ nɛgɛ bɔ muso la muso tɛ nɛgɛ bɔ cɛ la yɔrɔ o ye yɔrɔ ye dɛ mun b'an bolo yan don o don an ni musow bɛ mankan na cɛw tɛ lafiya musow tɛ lafiya nka o ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'aw ye Ala bato ka sa tawhidu kan alijinɛ kɔnɔ hɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka ban Alakira y'a fɔ hadisa kɛnɛma na sallallahu alaihi wasallam langana min bɛ da alijinɛ muso kan na o langana in n'a y'a bɔ a kan na k'a ɲɛsin diɲɛ ma a ka langana dɔrɔn k'a kun sin diɲɛ ma langana lumière sankolo ni dugukolo cɛ a b'a bɛɛ kɛ lumière ye o ye min bɛ da a kan na awa n'a y'i ɲɛsin diɲɛ ma a ka parfum kasa dugukolo fan tɛ to sankolo ni dugukolo cɛ a tɛ yɔrɔ min ta muso kelen alijinɛ ka di dɛ ayiwa ɲinibaga bɛ yen wa a bɛ sɔrɔ ni mun ye baara ani cɛsiri o de la an tɛ ko kunna yan foyi tɛ yan n'i y'a sɔrɔ bi n'i nisɔndiyara n'a ye sini i bɛ dusu kasi cogoya don fo ka taa se saya ma k'a fɔ k'i bɛ si bɛɛ kɛ ko i nisɔn ka di wa o tɛ sɔrɔ yan yan ma dabɔ o kama izan tawhidu mɔgɔw olu de ni nin daraja ninnu ka kan bal Allah subhanahu wa ta'ala ko hadisul qudsi la a ko a'adadtu li ibadi as-salihin fil janna a ko n ye labɛnni kɛ n ka jɔn ɲumanw ye alijinɛ kɔnɔ ma la aynun ra'at ɲɛ ma deli ka fɛn min ye awa ɲɛ tɛna ɲɔgɔnna ye wala uzunun sami'at tulo ma deli ka ɲɔgɔn fɛn duman mɛn awa tulo bɛɛ bɛ balo ɲɛnamaya la fo ka sa i t'a ɲɔgɔn fɛn duman mɛn a ɲɔgɔn kibaruya duman i tɛ se k'a mɛn diɲɛ in kɔni tɛ wala khatara ala qalbi basharin ayiwa adamaden n'a ka miiri bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛ na k'u ka miiri kɛ ka ban ka miiri fɛn ɲuman nasugu o nasugu ka di ye o fɛn ɲuman min ni Ala y'a labɛn adamaden ka danfɛn ka miiri tɛ se ka s'a ma o bɛ alijinɛ de kɔnɔ ko bɛ yen nka maa minnu ta don tawhidu mɔgɔw don dɛ izan Ala ko o sara jannatu adinin sigiyɔrɔ alijinɛ sow don i n'a fɔ a nana suratu sɔɔdi kɔnɔ jannatu adinin mufattahatan lahumul abwab daw u yɛlɛlen de don n'i taara yɔrɔ dɔw la sisan n'i jɔra voyant kɔrɔ appareil dɔ a bɛ sanfɛ n'i jɔra dɔrɔn da bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma n'i tɛmɛna da bɛ tugu a yɛrɛ ma bon alijinɛ daw a bɛ alijinɛ tigi yɛrɛ dɔn n'e nana n'e de t'a tigi ye a tɛ yɛlɛ i ɲɛ a tɛ yɛlɛ mɔgɔ si ɲɛ diɲɛ ta o don wa
jenta o tere ni kon jora appareil ngono eta do itate wa bele aljine koni min tate na ijo ate elanye kada ka code lanen aljine tigife muttakiina fiha unno ma yalendo ukaffoteyuka usigilendo يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وبكمانديك يردين نونيا نسو بلاجلنا أني من فيه سلسبيل زنجبيل أكاچا نيامي very no ويمسكو كساي boisson na sugu bebe ka fo ko ya mi ko fo gi shu ay o te soroye wali ko annege bora ila fene o fene teke iride wa qutufuha daniya iba soro ni makobe iride na be gerede ka jigin kana inofe ni ala y'a dɔn k'a fɔ k'a nege b'i la dɔrɔn aljinɛ fɛnw kolonen don a nege b'i minɛ dɔrɔn yiriden yɛrɛ bɛ sin ka suuli i b'i bolo maga la dɔrɔn tɔkɔlɛ a bɛ b'i bolo i b'a dun ni fara a la u bɛ tila ka na ni dɔwɛrɛ ye wa utu bihi mutashabiha u bɛ na ni dɔwɛrɛ u bɔlen don b'a fɔ an bɔra ka min do tɛ ne ayi u b'a fɔ ko u bɔlen don ka kelenw tɛ bɔlen don ka kelenw tɛ o la n'i ye dumuni kɛ sisan k'i kɔnɔ fa ka ji min boisson na sugu bɛɛ lajɛlen i ka serviteurs minnu bɛ na ni boisson ni dumuniw ye ala y'olu mankutu kuranɛ kɔnɔ ko n'i y'olu ye a bɛ i n'a fɔ ko jamankisɛ o y'i ka baarakɛlaw ye baarakɛla bɛ i n'a fɔ jamankisɛ sotigi bɛ cogo di Allahu akbar o ye minnu bɛ munumunu ka i servi i mako bɛ min na a bɛ bila i hakili la dɔrɔn n'i y'a miiri dɔrɔn a bɛ walahum fiha ma yashtahun fɛn fɛn de nege y'i minɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ i dan ye dɔrɔn k'a nege minɛ o b'a sɔrɔ a bɛ yen an tɛ tawhidi ko ɲɛɲini a kan ka ɲɛɲini izen aljinɛ a ka di kojugu Allah subhanahu wa ta'ala a ko jazaohum inda rabbihim jannatu adn Allah subhanahu wa ta'ala klara k'a fɔ suratu sadi kɔnɔ a ko wa indahum qasiratu tarfi atrab musow de b'u bolo aljinɛ kɔnɔ muso ninnu u ɲɛ tɛ da cɛ wɛrɛ kan n'u yɛrɛ cɛ tɛ olu tɛ cɛ wɛrɛ si dɔn n'u cɛ tɛ npogotigininw don u tɛ bɔ npogotiginiya la kɔrɔ tɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam aljinɛ la kɛnɛya de bɛ bana tɛ yen awa ɲɛnamaya de fana bɛ saya tɛ yen nun tɛ fiyɛ ye n'i ye dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa n'i bɛ fɛ o ka taa dɔrɔn wasijinin dɔ bɛ sin ka bɔ i la o wasiji yɛrɛ ye parfɛn kasa o ye dumuni taalen ye a banna o ye dumuni taalen ye izan a ko hɔrɔnmusow b'u bolo olu tɛ cɛ wɛrɛw dɔn lam yatmisuhunna insun qabilahum wala jan tɛgɛ ma deli ka maga u la adamaden tɛ jinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ muso min furu yan'a ka s'i ma tɛgɛ joli magara la kabini a bɛ bɔ ba kɔnɔbara la don min na tɛgɛ caman bɛ maga a la kabini a fitinin mɔgɔ joli b'a ta mɔgɔ joli b'a bila yan'a ka se ma tɛgɛ min magara la maa t'a hakɛ dɔn n'ala ko alijinɛ taw tɛgɛ ma deli ka maga a la adamaden fɛ jango jinɛ fɛ a ko inna haza a ko nin min filɛ nin ye nin de layidu talen don aw ye
kɔlɔsili kɛ don a ko wa inna haza la rizquna ma lahu min nafad nin ye anw ka garizigɛ de an ye min labɛn aw ye awa a y'a dun a tɛ ban a tɛ ban awa alijinɛ kɔnɔ bi ka di ni kunu ye sini fɛnɛ ka di ni bi ye o y'an ka taa ye a bɛ ala fɛ miiri tɛ se ka s'a ma k'a fɔ k'i b'a dan sɔrɔ a tɛ ban ayiwa ni maa min ma fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i jija i kana dɛsɛ laharata kɔnɔ i sabati i banba i ka tawhidu kan fo saya kana i sɔrɔ a kan ni diɲɛ bɛɛ dira maa min ma n'i ma alijinɛ sɔrɔ i ye mun sɔrɔ foyi izana ko tajiri min tahtiha al-anharu o ka alijinɛ so ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔw de bɛ boli boli mais jannatul firdausi ale de bɛ sanfɛ olu ka kɔ ani olu ka minfɛn tɔw de bɛ jigin kana duguma mɔgɔw fɛ a bɛ tɛmɛ olu de fɛ fɔlɔ di kɔ filɛ nin ye ji kɔ filɛ nin ye dulɔ kɔ filɛ nin ye nɔnɔ kɔ filɛ nin ye kɔ banna a kɔlama a bɛ boli kɛrɛfɛ de n'a y'i jɛ i yɛrɛ b'a soli n'a y'i jɛ i b'a miiri dɔrɔn a solilen bɛna sigi kɔrɔ a ka di i ye cogo min a bɛ yen naam o la tuguni alijinɛ kɔnɔ fɛn min ka di ka tɛmɛ o kan o ye jumɛn ye ala ko tajiri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan aw tɛ bɔ dɛ k'a fɔ k'aw bɛ bɔ ko k'a minɛ aw la k'a falen ayi o tɛ kɛ hɛrɛ kɔni bɛ fara a kan de don o don a tɛ bosi aw la alijinɛ kɔnɔladenw na fantan hadisa kɔnɔ diɲɛ ɲɔgɔn tan bɛ di min ma o ye alijinɛ kɔnɔdenw bɛɛ la fantan ye diɲɛ ɲɔgɔn tan a faamaw bɛ di hali n'i ye diɲɛ ɲɔgɔn kelen sɔrɔ i m'i ja a ɲɔgɔn tan o ko ala bɛ tila k'a fɔ a ye ko n ka jɔn nin tɛmɛlen kɔfɛ miiri foyi miiri dan y'o fana fara kan a bɛ ala bolo ala ka bon inna allaha wasi'un alim n ka jɔn miiri ni miiri danna yɔrɔ min na o fana b'a la o ye fantan ye dɛ nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ bɛɛ la don pilasi lankolon bɛ to a bɛ tila ka mɔgɔ kura wɛrɛw dilan k'olu bila kɔnɔ inna allaha wasi'un alim a b'a bolo faama don a y'a deli delili t'a ban delili tɛ dɔ bɔ a la i bɛ ala to yen i bɛ t'i yɛrɛ di moriw ma wali somaw i b'i yɛrɛ mago sa izan khalidina fiha abadan u b'a kɔnɔ u tɛ bɔ fɛn jumɛn de ka di alijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan fɛn fila nka min ka di alijinɛ kɔnɔ den tulo la ala b'o de kɛ u ye alijinɛ kɔnɔ n'i donna n'i ma ala ye alijinɛ ma diya dɛ alijinɛ diya bɛ dafa de fɛn ɲuman dan ye ala ye n'i ma ala ye i ma alijinɛ kɔnɔ diya i ma alijinɛ jabo ala b'a fɔ a ye ne bato aw ma ɲi a bɛ hijabu ta ka bɔ a n'a ka jɔnw cɛ alijinɛ kɔnɔdenw bɛ ala lajɛli daminɛ f'u bɛ ɲinɛ alijinɛ yɛrɛ kɔ ni kabako wɛrɛ i ka mobili la k'a ka ɲi dɔ bɛ tɛmɛ la i bɛ kɛ tan nɔ ni mi i kɔlɔsi i bɛ accident yɛrɛ kɛ nka fɛn tɛ yen min bɛ ala bɔ ɲɛ la ala ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni kɔni ye ala ye dɔrɔn hali ɲɛdaw yɛrɛ ni alijinɛ kɔnɔdenw ye ala ye u nɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma n'u seginna ka na u furumusow fɛ musow b'a f'u ɲɛna aw yɛlɛmana dɛ aw ka cɛɲa dɔ farala kan dɛ maa tɛ se ka ala ye k'i bɛ to i cogo la k'a d'a ka ala lumière puissance min b'a la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko hijabu min bɛ an ni ala cɛ n'a kɛlen don ka o don an n'a cɛ pour que problème kana an sɔrɔ
o hijabu yɛrɛ ye nɔrɔ de a ko ni ala y'o hijabu sama ka bɔ ye ala ɲɛda nɔrɔ puissance ala ɲɛ bɛ fɛn o fɛn la danfɛn na a b'a bɛɛ jeni ala ka lumière tɛ kun fɛn foyi la a b'a bɛɛ jeni fɛn jumɛn bɛ ko ala ɲɛ t'a la nka kɛlen don ka hijabu de don ani jɔnw cɛ n'a y'o hijabu ta ka bɔ a ɲɛda nɔrɔ b'a bɛɛ jeni allahu akbar ni masaba in a b'a fɔ alijinɛ kɔnɔdenw na yali aw bɛ fɛ n ka fɛn di aw ma ala yeli kɔfɛ min ka bon wa u b'a fɔ ala i ye caman kɛ dɛ i y'an kisi jahanamɛ ma ka furumusow d'an ma k'an bila alijinɛ kɔnɔ an b'i ye i bɛ fɛ ka mun wɛrɛ d'an ma ala b'a fɔ bi tɛmɛnen kɔfɛ al-yawma uhillu alaykum ridwani bi ne ala ka jɛnya daga aw ye fala askhatu alaykum abada ne tɛ dimi aw kɔrɔ tuguni a banna ka da kan n'i bɛ diya kɔnɔ ko dɔw bɛ yen n'olu miiri tɔw la ka jigin i hakili la a jatigɛ fɛ i ka dumuni bɛɛ bɛ k'i kɔnɔ ji ye ala b'o jatigɛ bɔ yen parce que i b'a fɔ ne donna ni sɛgɛsɛgɛli nana don tɛmɛnen ta ninnu ni bɔ kɛra olu kalama baara bɛ tiɲɛ bolo dɛ ala b'a yira k'a fɔ bɔ kɛra bɛɛ kalama koyi nka ko de bannen filɛ nin ye n jɛnen don izan alijinɛ ka di nin ye tawhidu nafa fɔlɔ dɔ ye a bɛ ɲɛnɛmaya d'i ma ɲɛnɛmaya min n'a tɛ ban o ye alijinɛ ye kɛlɛ in bɛ t'o de kɔ wa tawhidu nafa filanan ala ko allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun a ko mɔgɔ minnu limaniyara n'u m'u ka limaniya u ma ɲagami ni musirikuya ye a ko ale ala ye hakili sigi di olu de ma diɲɛ kɔnɔ maa si hakili tɛ se ka sigi ka tɛmɛ tawhidu kɔnɔ mɔgɔ kan kuma o kuma ni tawhidu fɔrɔla ka yɛlɛ sanfɛ jatigɛ kow hami kow siran kow jɔrɔ kow ala bɛ don i n'a bɛɛ cɛ a b'i hakili sigi k'a yiri la ko n ka jɔ i bɛ sira fɛn fɛn ɲɛ problème tɛ yen a bannen de don diɲɛ in kɔnɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ i ma sa saya wagati yani nin ka bɔ mɛlɛkɛw bɛ na inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu mɛlɛkɛw bɛ na ala ko maa minnu sɔnna ale ala ye ka tila ka jɔ ka k'a fɔ u tigi ale ala ye k'u ka ɲɛnamaya ko ka fɔ ka se saya ma mɛlɛkɛw bɛ n'u ma saya wagati alla takhafu wala tahzanu lahara ko min n'aw bɛ taga aw kana jɔrɔ aw kana sira hɛrɛ dɔrɔn de b'aw ɲɛ aw ka denbaya kibaruya aw kana jɔrɔ o la a ye taga hɛrɛ bɛ ɲɛ a bɛ kɔ ala kun kelen don k'anw de bila aw ka kow ɲɛnabɔli la diɲɛ kɔnɔ wa alijinɛ kɔnɔ an bɛ yen fɛnɛ wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun a ye nisɔndiya ni alijinɛ min n'a layidu kun bɛ ta n'aw ye anw de kun y'aw ka kow ɲɛnabɔbaga ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara walakum fiha ma tashtahi anfusukum fɛn fɛn n'aw ni b'a nɛgɛ minɛ a b'a kɔnɔ walakum fiha ma tadawun fɛn fɛn ka d'a ye n'a y'a ɲini a bɛ sɔrɔ nuzulan min ghafurin rahim ni ye jigin yɔrɔ ye kabini ka bɔ masaba yɔrɔ masa min ye aw jurumu yafa n'a hinɛra aw la k'alijinɛ k'aw ye hakili sigi i b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ awa lahara yɛrɛ don fɛnɛ wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab k'u to alijinɛ kɔnɔ ala ko mɛlɛkɛw bɛ don u kan da bɛɛ lajɛlen fɛ salamun alaykum kisi bɛ aw kan bima sabartum diɲɛ kɔnɔ lajarabili ko minnu y'aw sɔrɔ n'aw sabalila fɛn de bɛ kisi de bɛ aw kan aw kana siran aw kana jɔrɔ fa ni'ma uqba dar so ɲɛna laban yɔrɔ min kɛra alijinɛ ye dɛ izen tawhidu nafa dɔ ye i bɛ siran ko o ko ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'i hakili sigi a bɛɛ la i bɛ siran ko o ko ɲɛ lahara ala b'i jɛ sigi a bɛɛ la i tɛ siran maa tɔw bɛ jɔrɔ yɔrɔ min u bɛ siran yɔrɔ min e hakili sigilen don
Matobe kamana gwan yoromi siratu la ngo ukonu nana do temelen ko fere ba fo ko siratu kabemi hadisala akam misen kateme nyeshika adakadi kateme bamuruka agoshilendo jahaname de sanfɛ I porogotora I b'a kɔnɔ groupe fɔlɔ olu bɛ tɛmɛ I n'a fɔ kaba yegeru bɛ tɛmɛ cogo min olu tɛmɛlen kɔfɛ u b'a fɔ ko siratu k'a bɛ min de baaraw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na aw bɛ tɛmɛ ten de o cogoya do dɛ e tɛ fajiri seli ni tile ma bɔ I tɛmɛ cogo ka gɛlɛn ala ko la kuma o kuma n'a bɛ ban de e n'i ka chaise bɛ na wali n'i ka kurun bɛ na kuma o kuma de n'a bantɔla don e bɛ n'i sigi wali kuma o kuma de n'a bantɔla don e bɛ ye kuma o kuma ni seli bɛ arakan laban na de e bɛ na siratu ka k'e ni mɔgɔw tɔw minnu bɛ tɛmɛ I n'a fɔ kaba yegeru ko n'olu ka tɛmɛ o tora mun kɛra o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ minnu bɛ si u ɲɛ la e bɛ si ka sunɔgɔ e n'olu tɛmɛ cogo ka kɛ kelen ye o tɛ se ka kɛ tawhidu nafa dɔ ye hakilisigi diɲɛ kɔnɔ lahara awa diɲɛ kɔnɔ maa ja wulilen tɛ ka mushriku bɔ filanan ala ko wa hum muhtadun a ko tawhidu mɔgɔw minnu m'u ka tawhidu ɲagami ni mushrikuya ye olu de ye maaw ye minnu kandalen don ala fɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala b'u kanda ka taga a ma tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala b'u jɛngɛ ka bɔ a ma hɛrɛ sira ka ca ala bolo nka ala b'u kanda de ka ɲɛsin ka taga hɛrɛ ma izeni o la n balimaw tawhidu ko in koba do dɛ n'i y'i ka ɲɛnamaya k'a kan I hakili bɛ sigi I bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ la I bɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara sabanan tawhidu mɔgɔ bɛ don alijinɛ kɔnɔ a ɲuman n'i sera degré dɔ la I bɛ don alijinɛ kɔnɔ I ye jurumu fɛn fɛn kɛ ala t'i ɲininka k'i ye mun kɛ a bɛ na dɔrɔn direct don balansi bɛ jɔ maa tɔw ye k'u ka baaraw suma k'a lajɛ a ka ɲi wa a man ɲi mais tawhidu tigi ka tawhidu mana se degré dɔ la a ka tawhidu mana fɔriya ka se degré dɔ la jurumu tɛ se ka ye a ka tawhidu degré kɔnɔna la a bɛ na dɔrɔn a bɛ don alijinɛ kɔnɔ o hadisa ani ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadisa bɔra ibn Abbas yɔrɔ masa ta'ala ka jan ka bɔ a ma fi sahihayn a ko ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka bɔ ciden yɔrɔ qala uridat alayya al-umam alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ala ye mantonw yira ale la k'a to sunɔgɔ la faraitu nabiyya wa ma'ahu rahat a ko n ye nabi ɲuman dɔ ye jama b'a kɔ mɔgɔ damadɔ wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan n ye nabi ɲuman dɔ ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila o de b'a kɔ o kɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye mɔgɔ kelen de sɔrɔ wali mɔgɔ fila wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ne ye nabi ɲuman dɔ ye mɔgɔ si t'o nɔfɛ a kelen don a ko n b'o o wagati la min kɛ iz rufiya liya sawadun azim jamakulu fiman dɔ sina ka kɔrɔta ale ye fa zonantu annahum ummati ne hakili la o jamakulu fiman in o ye ne ka mantonw ye fa qila li a fɔra n ye haza musa wa qawmuhu nin ye musa n'a ka jama de ala kira fana tɛmɛlen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam maa si ma jama sɔrɔ ka tɛmɛ musa kan alayhi salam musa de ka jama ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ka ala kira fana tɛmɛlen kɔfɛ alayhi salatu wasalam a ko fa iza sawadun azim a ko kelen n sina ka fin caman dɔ ye o ye jamakulu de ye fa qila li u ko n ma hadhihi ummatuk n'i ka mantonw ye hadisa dɔ wɛrɛ la n tilala k'a ye tuguni finman caman de bɛ fan wɛrɛ fɛ o kelen don ka sanfɛla bɛɛ fa a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ o ye ala kira ka mantonw ye u ko a ma ko nin y'i ka mantonw ye o i ɲɛ bɛ nin jamakuluba min fana la wa ma'ahum sabu'una alfan ka fara nin jamakulu in fana kan maa ba 70 b'u la
يدخلون الجنة ولبنا دو الجنة كنو بغير حساب وتقلشيو كجرمونا كوي منك ولا عذاب ينغتاتي ولبنا درو أبدو توحيد دغري دودي قل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نبابونا أبافو باب من حقق التوحيد باب دو ما من نية توحيد لكيكا يرسرو دخل الجنة بغير حساب يبدو الجنة كنو كسرو كلاشيليتي ينغتاتي أيوة على كراين فو حديثة ورلا وكون ما بابي ولون فلا كلين كلي كفر ولو فن بكا ما بابي ولون فلا وربه فرا كلين كلي نبلا جلين كادو الجنة الحديثة ورلا ننتي ما بابي ولون فلا يوا ما كلين كلي نونونا وفنني ما بابي ولون فلا دي فن بدو كسر جنغالتي وي حديثة ورلا وي تشادا ثم نهدا وقف على كرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللا فدخل منزله ودناك صغنا فخاد الناس في أولئك مو وشوبركم على سيسا نونو يجونو على كرا نونو منفو نونو يجونو وبكو كحكلنا وفا فقال بعضهم دوكو فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولار ما منو جرى على كرا في الدين الدمن صلى الله عليه وسلم بتتولو دودو وقال بعضهم دوكو فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام الدولامون يرولوا الإسلام يلا فلم يشركوا بالله شيئا ولما فنفوا فرعلك وذكروا أشياء ويفنشا منفو فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتشيدين براكوتوك ملا فأخبروه يا كبريا وبككما منفو فقال على كراكو صلى الله عليه وسلم هم الذين ولودي موي لا يسترقون نوت فركلين ما في نو بنرا وجيدا علىكم فكتو كنه ولا يكتوون وتجنينك جنيه موي بنا دوبي ناي مغمنه iba soro pour que ka bana in la arrêter akanatanye ube bien do tasmala walu be murudo tasmala pour que ka jini bana in ka dan oyrola bibo soro docteur bolo cancer ni bana do be pour que ka kumbe akana se farkolo fambe ma kuma do lobe laser passé laser pour que ka bana in jini ka bo farla bon ala sallallahu alaihi wasallam akom mamundo ute jennim be kani furakal islam munu yutoke ujigi dalendo alaka ولا يتطيرون وتتريا فنه تريا يمي ككوبه دا كروكا ina fo ma do be no lu bora nuni ma do be na kene ma droba fo ko bi mani wala no lu boru ga sokne ni kono fi man de kon pana ka bo yiri la kada yam fe koni e bi finendo ateje ma munundo tiriya tula lu kelenu ku ka ko be de di alama ako olasa wa ala rabbihim yatawakkalun nunun kelendo ku jigida alaka faqama ukashatu ibn muhsin udla herala maka telia kana yire kana son ki yire to ko fere adula be to ko fe kuma la here chama metakida sabaka do be ko ukashatu ibn muhsin alisna ka gilinga wuli faqala ako ya rasulullah ako alaka chide udu allah an yaj'alani minhum ala dilnyede ala kan fara ninja makuluinga qala ala krako anta minhum ibula ale ya do ka fa be aljina la te koloshi ma be nin do ki to nyena mala kasura imasa ako ibula ثم قام رجل آخر وقف ما ولا فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم أقول أكرا أقول الدلم فنك فروقا فقال أكرا صلى الله عليه وسلم سبقك بها أكاشا يكون دون قال دوكو قال أكرا إداتو ناكم مداتو بكم يوليو جون بهري كيبالا بلمو نفا بالتوحيد وينادا ولا نتوحيد كغرا جنبلو ناسرا دغري دولا والله هل ناتجي مغو جورا كوكا كليري تردي كودو كما على بكليري تردي موندلا جون تسكا سون على
k'i bɛ ala deli kow la ko ala bɛ ban ye ayi ala t'o kɛ ka kuma kun cɛ ni Yusha abu Nun ale de tun bɛ Nabilahi Musa nɔfɛ alayhi salam Nabilahi Musa fatura ka mɔgɔw to a bolo u ye kɛlɛ daminɛ ka don ka na Palestine jamana kɔnɔ u kun kan ka dayɛlɛli kɛ ka don Baitul Maqdis jumadon tile tɔ tora a bɛ bin ni tile binna sibiridon jifu o tɛ se ka kɛlɛ kɛ o tɛ se ka baara kɛ o y'u ka repos ye wajibi u bɛ kɛlɛkɛminɛnw da n'a sɔrɔ u ma tila kɛlɛ la o y'a bannen de juguw bɛ se ka fanga sɔrɔ Yusha abu Nun a ye tile lajɛ a ko tile ma a ko ne bɛ ala ka baara de la koyi ne ye jɔn de ye ne yamaruyalen don n bɛ jihadu de la ala ka sira la i fana yamaruyalen don i bɛ boli ni ala ka ko de ye awa i jɔ fo n ka tila tile y'a jɔ a y'a ka kɛlɛ kɛ k'a ka kɛlɛ kɛ k'a ka kɛlɛ kɛ a donna wagati min ka Baitul Maqdis dayɛlɛ ka se sɔrɔ tile binna n'i sɔnna ala ye ala bɛ sɔn i ye Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ko kun lillahi kama yuridu yakun laka fawqa ma turid kɛ ala ye i n'a fɔ cogoya min ka di ala ye e fana hakili tɛ fɛn min na ala bɛ k'i ye min ka ca ka tɛmɛ i hakili bɛ min sanfɛ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين